أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى، والصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أبدو أمباني كوفي على تنولا على ميتالوكا كان كوفي بسين نما تشامن باكو نيكو كان أنشر دبن محمد صلى الله عليه وسلم. أنا أصحاب سلمى دبايو أني مو بينا تناكو سلماني كتاسي الكمالوما. بدو أمنا أنيا likau la segi bitu bimi sungaro tele ornai. Alhamdulillah rabbil alamin. Anga mamu kakun okra sungaro ire tarifu leka sungaro e mufenne ye sun dodi e muye sun ire fengmaye. Alhamdulillah sama arabukan luga kami faula ngo fo ba salama doni kala fele ka mi fo la ko fo. Donc ka so sa amena kuma kula so ke miye damna bitan damno maka fa ko sunyere femiye to dogre al imsak an jami' al muftirat min tulu' al fajr ila ghurub shams ta'abudan lillahi ta'ala ma'a wujud niyya. Donc ka iramna ka bo suntiga fem bema fɛn n'a bɛ se k'a fɔ ko sun tiɲɛna bolo k'i yɛrɛ minɛ ka bɔ bɛtu ma ka damina fajiri cili ma ka taa bila tile beli la, o de ye sun waati ye. I b'o kɛ mun kosɔn? Bato n bɛ bato de kɛla ala ye ka fara o kan gɛɲɛ nin bɛ siri, gɛɲɛ nin bɛ siri komi sun na ale bɛ siri depuis sufɛ. An ya kuma bɛna s'a ma inshallah. Donc o la a b'a fɛ ka bi taa kuma kɛ mun de kan? N m'a fɔla ko sun an kan ka don. Bam ta fisamatiya jumɛn de sɔrɔ la ni mɔgɔ ka sun de fisamatiya jumɛn sɔrɔ? Sabula an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ ni mɔgɔ ma dumuni kɛ sɔgɔma ka se fo su ma, kɔngɔ bɛ k'i la, minɔgɔ bɛ k'i la, o bɛ mɔgɔ sɛgɛn, o bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ. A ye fɔ ile ma k'i le y'o kɛ i ni salama ko nafa b'o la. Nafa jumɛn de b'a la? Donc fa dun sɔn a ka sɔn i su parce que sun fisamatiya b'a la et puis hɛrɛ dɔw kɛrɛkɛrɛn bɛ sun na o ma kɛrɛkɛrɛn fɛn tɔw la. Mais badma o mana fayina i b'a kɔrɔsi don min na ni ko i bɛ sun na hali ma suguri domu ko sun jara de bɛ ya dumuni kɛ lɛri kɔrɔma ninnu bɛ se ya daraka dun wagati ya tilela dun wagati a bɛ se i b'a ye i tɛ tɔɔrɔ kɔngɔ t'i sɛgɛn. Mais une fois ni ile tɛ ma gɛnni ta k'i bɛna sun don ni kɛnɛ bɔ ni dabɔ dun lɛ sera i ma dabɔ sɔrɔ la i b'a ye nugu bɛɛ bɛ commencer k'a dimi. An y'o bɛɛ to yen ni tilela dun waati sera kɔngɔ b'i minɛ k'i sɛgɛn f'i kɔnɔ bɛɛ bɛ dimi fo bɛɛ yɛrɛ b'a dɔn i sigilen ma ko kɔngɔ b'i la. Mais ni mɔgɔ bɛ sun o tɛ kɛ mɔgɔ la quoi. Donc o de b'a yira ko sun ye fɛn wɛrɛ de ye wa ale ni kɔngɔ laminɛ bɔn tɛ kelen ye. Donc fisamatiya dɔw de b'a kɔnɔ. O fisamatiya o silamɛ ale k'o kɛrɛkɛrɛ a la. Donc an bɛna kuma olu dɔw kan. O dɔ ye mun ye? Anna Allah tabaraka wa ta'ala adafahu ila nafsihi. Sun ala k'a fara a yɛrɛ kun kan. فقال عزمي كاني يعني في حديث قدسي أصوم لي وأنا أجزي به. أقول سومني على تالي يبقى سرتي. كره مية على بمركو لبلا كسلام دون يوم مي ببارني ما كه ويا برايو سبب. يعني نسأل لهم فوق برايو تانسبه. نيكا جمال كه برايو سما تانسبه. نيكا جرمون كه جرمون دان سبب. دون على بمركو بلا كانوا سبب كوا. مسونا أوتي نيجون كاسوندو على يه. Salam be sɛbɛla la merke ta sɛbɛ donc ma refɛn ta no ala ko ale ta le be sunye parce que sun da be sun da le ko son ale ba saradi mo be sun ke bato kɛrɛkɛrɛnni ye ala ye parce que kɔngɔ lamina le bɛ kɔngɔ lamina le bɛ ma dɔ sebe ki ye ka dumuni kɛ sebe ki ka jimi mais il est do bon kɔnɔ ka dumuni ita dumu e be do bon kɔnɔ ka ji ita mi mais ka so be se ka mi woro la be ka dumuni ka woro la mo ti ye mo fɛn ta do ki ka dumuni rɛ kɛ. Mais il faut tout immigré, il y a un côté aussi.
ko ka ala be sun duna ye ka fa ko sun be duna ale ala le ko son ta ale be sun sarati ba ala ni no rama o fana ko fe sun nga fle am ta soro ko do be jomo do be o bi la ka fa kono quoi tajama fi qisab minha asabr sabari ba kono quoi ka sabari ni mo deme sun kono quoi parce que ko la mina sabari le ka ko la mina kisi ka domine ka ye ka toy ki janna ko ye ka toy hadi furmuso imma ko be kala ka ye ka toy o sabari me sun mo de wala quoi albi ala fam ya yimantama sun refna flani kashfa li sahibi yawm al-qiyamah wa sunna dolika dum baga al-qiyamah ka al-qiyamah bina gbaliya albi ala no yamma al-qiyamah na gbaliya ni mo mi rabna kisi ma do abtabla de gundo kono kono fili ba sori mais mo le ba kisi ma do habba do le bina na fa ala ngina ala fa ka saka be bato parce que ça me flani na amna ni do dakunna ale ka bato ni ke ni bato qualité ni ke ile ala koso sumbo la quoi sumbena ayra gira ala la ka fa ko vraiment kwa kanga modo toy kwa modo toy parce que akale sundu sumbe kuma abadma o ka bato na to bato denire donc on peut le son de matière de quoi donc do fene muye son ala ba fa mo ina kwa be mo yafa ka be junum be yafa ka mo junum be labbe bato munna sumba na quoi voilà sumba ke ala be mo junum yafa rasul ko fa ina shama ala hadisa do kon sallallahu alaihi wasallam arafa diko asalatul kams al-jum'atu ila jum'a madan ramadan wa kafaratu lima bainahun donc avec moi là au quoi ka iraka ku bato do be ni ko luke lu flanchela donc kumbe ko nyonche jumana wala bo ya fa wala ni kala ko ma fa na ko hiya sogair ko jumu kabara jumu te quoi jumu be mo la tu jahannama ko ko lute de bo jumu kalti fa ga ni ka sumu ka bala be ya fa ma ko albi kan taw ketara mo kala donc sumu avec mo jumu ya fa sufene fantala hiya jinnatun anin-nar sume jinne ya be ko le ga do mo ni jahannama ko to je fene ko bani be sum fita matiya ira quoi ba hakaza sun amalo la ko ala ka sun doli sungalo ire ma do ka krekre ni fendo ye o ka sungalo bunya ka me wati topeka mala sungalo bunya ni be ka me karo to ka be ko do ma o be sungalo kilimpel la to soro san karo tan kilin ton na o bale kilimpel la ale mi karo tan flana donc foro mi ni sungalo dula tufta ababul janna ko bale quoi agina baro de bundo be daile donc ko agina baro bilan no ya ke bawo ye ni misala ka agina baraka wala c'est asita be donu soro quoi o sabe ko ni mo ka sundu ni sundu na ka bankanya sarbati fo agina ko alba la wadam bela janima wa doye donc o fene ko fe sun fene ni sungaro be adosi sa kuma don premier temna en fait wolo na jumano sulala ko su flo ni ko ye sumne o su trop même temps albe chetana be siri fene ko bale ba shetana ba encore su anitire ka anya baro ci amma ka an de buwira di fam manti alaye ale ba an lolu kella mere sungo sida albe shetana o besiri ko mabwana albe alanya batuma wa hakaza awu nyakele ma sungo kele nin kono donc ango tingo ale ba ke mo jurumu be yafa parce que rasul ko fa ina sallallahu alaihi wasallam wa hakaza ni mo be saka umra so sungo kono comme il entend akan soro kono la fili kono albe ala wuri ka banka akan soro kono kono ni ka ko bele aka yani hiji karo ni umra karo be datu albe amala della ka sini kana damma ka sangre tayira an kan Allah kan ye donc rasul ko sallallahu alaihi wasallam ko ni mo min ka umra ke finga ni kono sungo ni kono ko ala bo sara jidi aye ko ka balaye donc ko ni ka umra ke sungo kono ka be ko mi ika hiji leke donc ni mo ka hiji ka mi fa baye o sara be di mo mane o sara be di mo ma hiji lani donc ni ka umra ke sungo kono o se ka yani ni ka o se ka o sara ke o nyakele ma quoi ali hiji sara be nyama ni ka umra vale ka doni hiji mais umra ke di sungo la sungo bonya ko san ala be do fara sara ka kan tabaro kete ala okay bena sungo ire fait matia pas do fene bilama o yemune unzila fihi alquran e o fene ko balere ala ko di ko shahr ramadan lazi unzila fihi alquran ja ko na ban jigla sungo le salamo ire abul malay fami no ko nay an jiga fami no ko nay di ko san fiya tabla ko nati dan fanye ambolo ko men fento la ko nati ala dan fanye ko nay ala ira ko makane donc ala ko makase man ba lamara ni ba ambolo no le ba ya busoli angina ma ya ko no o le ba ya fem bele den jama fami namba fe ka so nama fe ka matanga bama na rebe fen fen yina duwan ko na alkema fen be se ko dama no la alqur'ana e
ana ko la jigila sungaro ban ne kono badma anna daro ma aza yakfi lahu sharafan o kan ka wasake sungaro la rabbil alamin donc sungaro la ka fako ko na jigila kono o yere bale anye wa kaza affirmatia do yemuye ka fako leatu kadri ba kono quoi leatu kadri na fa jula kana ko bisi suni o be sungaro le kono donc o suo o kafsani dunya su bela jani san karutan fula sumi ba kono ale kafsana be la fula ko leatu kadri khairu min alf shahr ko batum be kale kono o kafsani karuba ken bato wat sula min leatu kadri te sumi kono aw ko balle de ni be kala ka rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta manji jama profiter nu ko ba wul kono ka an yɛrɛ sɔrɔ ka dunya hɛrɛ sɔrɔ ka alikɛma hɛrɛ sɔrɔ donc leatu kadri a bɛna na ka bila an kɛnɛ ɲina ala o kɛ bɛɛ jija komi ɲinata bato ninnu k'a fɔra ko a kɛ so kɔnɔ mɛ bɛɛ jija bɛɛ y'a ɲɛnamaya bɛɛ y'a kɛ a kɛcogoya la inshallah taala o hɛrɛ baw o bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ o bɛɛ sunkalo fitimatiya dɔ de yira la donc wa hakaza a b'o ɲama sunkalo fitimatiya dɔ ye mun ye satu tarawi mɔgɔ bɛ ɲinana kɔ quoi tarawi seli ni an bɛ nafila min seli la safo kɔfɛ ni an bɛ nafila min seli la safo kɔfɛ o bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ i b'a ye filama ye nafila seli a bɛ bɛn waati bɛɛ a bɛ se ka nafila seli su waati bɛɛ ka sankaro waati bɛɛ mais polifa kelen bɛ sunkalo ta kan hali mɔgɔ min tɛ nafila sɔrɔla k'a seli yanni su tɔw kɔnɔ waati tɔw la mais ni sunkalo tan ni sela a b'a jija ka seli an fana b'o yira alhamdulilayi rabbil alamin hada sha'iratun kabiratun min sha'airil islam i b'a ye silamɛ caman ba de bɛ yen walima hali o mako tɛ silamɛya la 100% mais silamɛya nafila tɛ tɛmɛ o kan la quoi n'o ye sunkalo ta ni hali bisa k'a nɔgɔya ma ala mɔkɛ la mais an bɛna fitinin fɔ yɔrɔnin kan parce que a darasu tɛ nin ye mais an darasu bɛna na kan ba tarawih nin filɛ nin ye vraiment a bɛ sunkalo ja an na a yɛrɛ b'a to olu kɔnɔmɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ sera min tɔgɔ ye sunkalo mɔgɔ bɛ sɛbɛn suntigɛ la koma ma bɛ tarawih nin seli la o t'o yɛrɛ sɔrɔ bɛ tarawih seli fɛnɛ banna i b'a ye bɛɛ bɛ don i ka o kɔnɔ parce que n dali waati de sera o ye nin bɛɛ ye sunkalo bonya de yira mais an bɛɛ tun bɛ taa seli misiri la de o de ka ɲinata yɛrɛ fɛnkɛ an bɛɛ tun bɛ taa seli misiri la de a ye taa nafila seli misiri la an bɛ taa seli mamu kɔfɛ dɔ bɛ seli dɔw kiri k'a tugu la dɔw yɛrɛ bɛ mɔgɔw wele ka na mɔgɔw seli so kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛra tarawih ko ninnu na min ye nafila seli ye sunkalo kɔnɔ mais waati dɔw tɛmɛna an tun bɛ to k'a fɔ an balimaw ɲɛna ko an y'an jija ala bɛ minnu haridigɛra so la lu la ala bɛ lu dilan min ma an kana lu lɔti ka lu lakolon to batokɛyɔrɔ baliya la ani an ja ka batokɛyɔrɔ dɔ k'an ya so kɔnɔ an ye misiri k'a so kɔnɔ misiri kan ka kɛ sirama bɛɛ bolo mais an b'an lu bɛɛ lɔ ka denbaya siyɔrɔ bɛɛ k'a la ka man ka balimaw siyɔrɔ k'a la ka denw siyɔrɔ k'a la ka man ka luwansew siyɔrɔ kɛ mais ala yɛrɛ batokɛyɔrɔ nin o tɛ sɔrɔ lu kɔnɔ quoi ala de ka lu haridigɛ dil'e ma quoi yala ko mɔgɔ caman bɛ baara la o ma lu nin dɔ sɔrɔ mais ne k'a sɔrɔ ala batokɛyɔrɔ t'a kɔnɔ ba sisan o min kɛra nin ɲinani a bɛ kɛ cogo jumɛn an s'an bila kɔnɔnafili la a fɔra ko a ye seliya so kɔnɔ sɔlu fi rihalikum sɔlu fi buyutikum ko a ye seliya so kɔnɔ an y'a silamɛ ɲɛmɔgɔ ko jamana ninnu bɛɛ kan ko bɛɛ ye seliya so kɔnɔ mais e ni ya denbaya bɛna seli min hali kɔnɔ a y'a salon kɔnɔ a y'a teri couché kɔnɔ a y'a lu cɛ ma mais ne ka seli dɔ ka lu cɛ ma ni sanji nana a b'a kɛ ten o kosɔn an y'a fɔ an k'a fɔ ɲɛna ko a ye ja a ye misiriw k'a so kɔnɔ o kosɔn an ko an tun b'a fɔ an ye tafsirikɛyɔrɔ la ko an y'a worodugukaw ka di an ye ka bɛn nin yɔrɔ ma min ye wogɛnɛ min ye kɔyɔrɔw ye kɔyɔ y'a lu filɛ nin kɔyɔ bɛ yɔrɔ la a bɛ village la a bɛ dugu kɔnɔ hali Abidjan ninnu na kɔyɔ y'a lu ka kɔyɔ lu yɛrɛ kɛ kɔyɔ bɛrɛbɛrɛ k'a lu kɛ misiri ta kɔnɔ na ma siya donc o ye ko ba le ye donc an ka kɔsegin yɔrɔ nin ma kosɛbɛ Abubakar Sidiki ninnu radiyallahu anhum misiri tun b'u bɛɛ bolo yan so kɔnɔ u b'a wele ko musola nin kan ka k'an bɛɛ bolo yan so kɔnɔ o ni misiriba nin tɛ kelen ye o t'a yɛrɛ ko mɔgɔ tɛ taa misiri la hali bi ala ka ɲuman d'a ma ala faamuya d'a ma donc o yɔrɔ la sunkalo fɛnɛ a ka fɛn su dɔ ye min ye fɛnɛ o dɔ de itikafu ye n'ala sɔnna o bɛna na mais ɲinɛ ta nin a bɛna gɛlɛya parce que o bɛ kɛ misiri kɔnɔ de donc o tɛna se k'a k'an bolo donc an y'a dɔn fɛnɛ sunkalo fɛnɛ ko kalo min de b'a ye yani shahru jawdi wa infaq wa takrim wa madrasatu Quran karim wala sunkalo ka fɛn su dɔ b'a la o dɔ ye mun ye o kan ka jija ka ɲumanya kɛ san min na waati min na n'o ye funisiretiya ye wala ka funisiretiya kɛ ka ɲa i mɔgɔ ɲɔgɔnw la parce que waati nin surtout ɲinɛ ta na ka gɛlɛn dɔɔnin degun bɛ mɔgɔw kan an bɛ mɔgɔ dɛmɛ suguri kow la an bɛ mɔgɔ dɛmɛ yanni suntigɛ kow la wala waso ko tɛ fɛnkɛ ko tɛ a ma dan dɔrɔn ko faamaw ka dumuni d'an ma ministre nana di préfet k'a di maire k'a di olu tɛ quoi mais an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛla la an bɛ se ka ɲɔgɔn dɛmɛ parce que an bɛ ɲɔgɔn dɔn quartier kɔnɔ sigidaw la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ baloko ta fan fɛ ka bɛn ɲa sunkalo ma o ye sunkalo ta kasɔn su dɔ ye wa hakaza an y'a kɔrɔna karan waati le wala kɔrɔna karan waati ɲuman ba de bɛ nin ye ni ka kɔrɔna karan lɛ la baraji bɛ doublier quoi kosɔn an tun bɛ to a sunu kɛ misiri la ko yanni kosɔn a bɛɛ la dɔ la mais inshallah taala an bɛ kumakan minnu lasela nin an bɛna tafsir dɔw k'a kɔnɔ
ka di badma ma ko sa bebe na faso al bala be se madama donc mala sula ma amna bita kuma na loya nga kunta pe sungore donika bitani ango ke fetamati ambe suna ani sungore krekra ni famille ango do le fondé alhamdulillah rabbil alamin amna ni bala se page ka ni akuma sala mo ma ni ngali min be famille bala la o ma ka do fara famille ka be se ka ngali lu ke ni refene ka mula hazo mi ka foko vraiment anga kato do ke be se ka finga di conseil finga di amese ko lu pare tuga mina ala do bola le salamo ya famille kama ka be wati mami wati mi kono ni et puis akachuga min be bi o le fene be ni quoi ala be se madama ala ya sumuna ala shukraka ala na bomranya soda nabi karim